저희를 사랑하신 하나님 감사합니다. Dios Padre, que nos ama, te damos muchas gracias. 오늘도 하나님의 말씀 앞에 저희가 나왔습니다. Este día también hemos salido frente a tu palabra. 하나님 말씀을 통해서 오늘 진정한 믿음을 우리가 얻을 수 있도록 도와주시옵소서. A través de la palabra de hoy, ayúdenos para que podamos saber sobre tu palabra, que nos salva. 우리는 너무나 많은 죄를 지었습니다. Hoy, hasta ahora, hemos cometido demasiados pecados 심판받고 지옥에 갈 수밖에 없습니다. y estamos en el destino de irnos hacia el infierno. 우리는 성경을 통해서 그것을 알았습니다. Y lo hemos sabido a través de la Biblia. 하지만 하나님 도와주세요. Pero ayúdenos, por favor. 우리 죄를 용서해 주세요. Perdónanos nuestros pecados. 천국 갈 수 있도록 도와주세요. Ayúdenos para que podamos ir al cielo. 구원받을 수 있도록 도와주세요. Ayúdenos para que podamos recibir la salvación. 우리는 할 수 없습니다. Nosotros no lo podemos hacer, 하지만 하나님은 하실 수 있습니다. pero tú sí lo puedes. 그래서 하나님께 부탁을 드립니다. Por eso deseamos a ti, Señor. 말씀을 듣는 모두가 오늘 구원받을 수 있도록 하나님 도와주세요. Ayúdenos para que todas las personas que estén escuchando la palabra de hoy puedan recibir la salvación. 예수님의 이름으로 기도드렸습니다. Oramos en el nombre de Jesucristo. 아멘. Amén. 지옥에 가려면 어떻게 해야 되냐? ¿Cómo podríamos ir al infierno? 지금처럼 살아가면 지옥에 가는 겁니다. Si vivimos como estamos viviendo ahora, entonces naturalmente vamos al infierno. 여기 한번 보실래요? Vamos a ver esto. 이 닭들이 어디로 가고 있죠? Estos pollos, estas gallinas, ¿hasta dónde estarán yendo? KFC로 자기 발로 걸어가고 있습니다. Estas gallinas están caminando hacia KFC con sus propios pies, ¿no? 이대로 계속 가면은 이 닭들은 죽겠죠. Pero si las gallinas siguen caminando hacia el KFC, entonces se llegarían a morir, ¿no? 여기도 보실래요? También vamos a ver esto. 이 개미들이 계속 죽는 것을 보면서도 이구아나 쪽으로 가고 있습니다. Estas hormigas están siguiendo sus caminos, viendo que sus amigos se están muriendo, ¿no? Por las lagartijas. 근데 여기 보면은 도망가는 개미들이 있었어요. Pero si vemos atentamente, también había hormigas que se estaban huyendo. 지혜로운 개미입니다. Estas son hormigas sabias. 우리도 지금 가던 길에서 돌아서야 됩니다. Nosotros también debemos cambiar nuestros destinos, la cual estábamos caminando hasta ahora. 가던 길에서 돌아서서 하나님 앞으로 가야 됩니다. Tenemos que cambiar nuestros caminos y tenemos que ir hacia Dios. 그것이 우리가 천국 갈 수 있는 유일한 길이에요. Eso es el único camino para ir al cielo. 디모데 전서 2장 4절입니다. Primera de Timoteo, capítulo 2, versículo 4, dice, el cual quiere que todos los hombres sean salvos y vengan al conocimiento de la verdad. 하나님께서는 모든 사람이 구원받기를 원하십니다. Dios quiere que todas las personas reciban la salvación, 그런데 안타깝게도 모든 사람이 구원을 받는 건 아닙니다. pero lastimosamente no todos reciben la salvación. 구원받기를 원해야 됩니다. Primeramente, tienen que desear recibir la salvación, 원해도 안 될 수도 있다는 거예요. pero aún deseando la salvación, podría ser que no tengan la salvación. 간절히 원하는 사람은 하나님 구원해 주십니다. Pero los que desean con todo el corazón, Dios los salva a esas personas. 건물에서 가스가 폭발했습니다. En un edificio hubo una explotación por gas, 이 안에 있던 여자가 이렇게 화상을 입었습니다. pero la mujer que estaba dentro de la casa tuvo quemaduras muy fuertes. 그 불 속에 2분 동안 있었어요. Pero solamente estuvo 2 minutos dentro de su casa. 2분 동안 있었는데 이렇게 됐습니다. Pero solamente cuando estuvo 2 minutos dentro de la casa, se le quemó todo el cuerpo. 이렇게 불을 경험한 사람은 지옥이 얼마나 무서운 줄 압니다. Los que han experimentado las quemaduras, tienen el temor hacia el infierno. 2분 동안의 그 불 속을 너무나 고통스럽게 기억하고 있습니다. Porque en esos 2 minutos en que estuvo permanecido dentro del fuego, en el recuerdo de esta mujer, fue los recuerdos más terribles para esta mujer. 그곳에 다시는 가고 싶지 않다라고 합니다.
Y dijo que nunca más quiere volver hacia ese lugar. 성경을 공부할수록 지옥이 얼마나 무서운 곳인지 알게 됩니다. Cada vez que aprendemos sobre la Biblia, podemos saber qué tan temeroso es el infierno. 성경에 기록된 지옥의 특징들을 확인해 보겠습니다. Vamos a ver las características del infierno. 지옥은 꺼지지 않는 불이라고 했습니다. El infierno es donde el fuego nunca se apaga. 이렇게 꺼지지 않는 불에 우리가 던져지는 겁니다. Y en el lugar donde el fuego nunca se apaga, seríamos tirados hacia ese lugar. 마태복음 22장 13절에 바깥 어두운 가운데 내어 던지라고 하나님 말씀하십니다. Porque en San Mateo, capítulo 22, versículo 13, dice, echadle en las tinieblas de afuera. 끝까지 구원받지 못한 사람들이 이렇게 될 겁니다. Y los que no tuvieron la salvación hasta el final serán echados hacia el infierno, como dice en esa palabra. 그리고 지옥은 슬피 울며 이를 가는 곳이라고 했습니다. Y el infierno es donde hay lloro y el crujir de dientes. 풀무불에 던져 넣으리니 거기서 울며 이를 간다라고 했습니다. Porque en San Mateo, capítulo 15, versículo 50, dice, y los echarán en el horno de fuego, allí será el lloro y el crujir de dientes. 사람이 고통스러우면 주먹을 불끈 쥡니다. Las personas, cuando tienen dolores extremos, se comienzan a poner fuerzas en sus manos. 더 고통스러우면 눈물이 납니다. Y cuando hay dolores más fuertes, empieza a llorar. 더 고통스러우면 이를 부득부득합니다. Y cuando tienen más dolores todavía, empiezan a crujir el diente. 더 고통스러우면 눈에서 피눈물이 날 수도 있어요. Y después empieza a salir sangre por sus ojos. 지옥이 그런 곳입니다. Y el infierno es un lugar de esa forma. 지옥의 세 번째 특징은 불과 유황이 타는 곳입니다. La tercera característica del infierno es donde hay fuego y azufre. 이렇게 시커먼 유황이 불과 유황이 타는 곳입니다. Es donde hay azufres tan calientes y tan temerosos. 이런 곳에 우리가 들어가는 거예요. Y en ese lugar es donde vamos a ir. 이곳을 견딜 수 있을까요? ¿Pero lo podríamos soportar? 절대 견딜 수 없습니다. No, es imposible soportar los dolores de ese lugar. 너무 고통스러울 거예요. Porque es demasiadamente doloroso. 근데 이곳에서 나올 수가 없습니다. Pero no podemos salir de ese lugar. 10년이 아닙니다. No es solamente por 10 años. 100년이 아닙니다. Ni siquiera por 100 años. 1000년도 아닙니다. Ni siquiera durante 1000 años. 영원히 있는 겁니다. Es donde estamos eternamente. 절대로 이곳에 가면 안 돼요. Nunca deberíamos ir a ese lugar. 불로 소금치듯함을 받는 곳이라고 했습니다. Es donde son salados como fuego. 이 불 가운데 영원히 고통받는 곳이에요. Es donde sufrimos dentro del fuego eternamente. 밤낮 쉬지 못하는 곳이라고 했습니다. Es donde no hay reposo de día ni de noche. 고통의 의식이 영원히 남아있는 곳이라고 했어요. Es donde permanece eternamente con el sufrimiento. 캄캄하고 어두운 곳이라고 했습니다. Y es donde no hay tinieblas. 이렇게 용암도 시커먼 연기를 내면서 캄캄한 곳입니다. Hasta los volcanes, hasta en los volcanes salen humos negros y cerca del volcán todos son negros. 시커먼 연기가 나오면 아무것도 보이지 않는 거예요. Pero cuando salen humos negros y cuando el humo negro cubre por todos los lugares, no se puede ver nada. 여러분 아무것도 보이지 않는 것이 얼마나 무서운 곳인지 알아요? ¿Conocen qué tan temeroso es cuando no se ve nada? 지옥이 그런 곳입니다. El infierno es un lugar así. 만약에 이런 지옥을 우리가 10분만 들어갔다 나온다 해도 이렇게 앉아 있을 수가 없을 거예요. Aunque estemos solamente por 10 minutos en el infierno, nosotros no podríamos estar sentados en este lugar, 하나님께 간절히 매달릴 겁니다. sino estaríamos deseando con todo el corazón hacia Dios. 그래서 예수님께서 말씀하신 거예요. Por eso Jesús dijo, 손발을 자르더라도 눈 하나를 뽑더라도 반드시 천국에 가야 된다. que aunque saquemos el ojo, o aunque cortemos la mano, o aunque cortemos el pie, sí o sí debemos ir al cielo.
지옥은 그만큼 고통스럽고 무서운 것입니다. De esa forma, el infierno es un lugar demasiadamente doloroso y demasiadamente temeroso. 근데 우리가 마귀에게 속아서 이런 지옥에 가고 있는 거예요. Pero nosotros estamos yendo hacia el infierno siendo engañados por Satanás. 이유는 하나입니다. La razón, solamente por una razón, 죄입니다. es el pecado. 우리는 어제 이 십계명에 대해서 배웠습니다. Ayer hemos aprendido sobre los 10 mandamientos. 하나님께서 주신 이 10가지 법을 우리는 오늘도 어겼습니다. Y hoy también hemos desobedecido a los mandamientos en que Dios nos dio. 아무리 지켜보려고 해도 우리는 매일 어기고 삽니다. Aunque lo intentemos a cumplir los mandamientos, siempre, todos los días vivimos desobedeciendo a los mandamientos. 법은 항상 지켜야 될까요? 가끔 지켜도 될까요? Los mandamientos o las leyes deberíamos cumplir, siempre lo deberíamos cumplir o a veces podríamos cumplir. 법은 다 지켜야 될까요? 골라서 지키면 될까요? La ley tendremos que cumplir todas las leyes o solamente algunas. 하나님께서는 율법을 지키라고 하셨습니다. Dios dijo que cumplan las leyes. 그런데 율법을 지켜서 천국 가려면 다 지켜야 돼요. Pero para ir al cielo cumpliendo las leyes, tenemos que cumplir todas las leyes. 그런데 이것을 다 지킬 수 있는 사람은 없습니다. Pero no existe alguna persona que pueda cumplir todos los mandamientos. 야고보서 2장 10절이에요. Santiago, capítulo 2, versículo 10. Dice, porque cualquiera que guardare toda la ley, pero ofendiere en un punto, se hace culpable de todos. 고리가 하나 끊어지든 5개 끊어지든 9개 끊어지든 다 떨어지는 겁니다. Aunque se corte solamente una cadena, o aunque se corte la mitad de la cadena, o aunque se corte todas las cadenas, todas las personas se caen al infierno. 십계명을 하나 어기든 10개를 다 어기든 못 지킨 겁니다. De la misma forma, aunque desobedezca en un mandamiento, o aunque desobedezca todos los mandamientos, todos ellos se caen al infierno. 우리는 십계명을 지킬 수 없습니다. Nosotros no podemos cumplir los mandamientos. 그럼 하나님께서 이 십계명을 왜 주셨을까요? Entonces, ¿por qué Dios nos habrá dado los mandamientos? 로마서 3장 20절입니다. Romanos capítulo 3, versículo 20. Dice, ya que por las obras de la ley ningún ser humano será justificado delante de él, porque por medio de la ley es el conocimiento del pecado. 율법을 지킬 필요 없다라고 말씀드리는 것이 아닙니다. No estoy diciendo que no debemos cumplir las leyes. 죄짓고 마음대로 살라는 것이 아닙니다. Y no estamos hablando de que podemos vivir libremente cometiendo todos los pecados. 율법을 주신 가장 중요한 목적은 죄를 깨닫는 것입니다. El objetivo, el propósito de habernos dado los mandamientos es para que conozcamos sobre nuestros pecados. 여러분 만약에 학교에서 나를 욕하고 때린 학생이 있습니다. Por ejemplo, si hay un alumno o si tenemos a un amigo del colegio que siempre nos pega o siempre nos molesta, 그 학생 때문에 나는 지금 병원에 입원해 있습니다. y por la culpa de ese amigo, ahora estoy en un hospital 너무 괴롭습니다. y tengo muchos dolores. 근데 나를 괴롭힌 학생들이 밖에서 착한 일 하고 다닙니다. Pero los amigos que me han pegado o me han molestado están haciendo obras buenas en afuera. 그것을 칭찬해 줄 수 있습니까? ¿Pero podrían felicitar a ese amigo? 그럴 수 없습니다. No, no lo podemos. 먼저 자기들의 죄를 해결해야 되는 겁니다. Porque primeramente tienen que resolver sus pecados. 하나님께서 율법을 주신 목적은 지키는 것이 먼저가 아닙니다. El propósito en que Dios nos dio los mandamientos no es para que lo cumplamos. 성경은 율법을 주신 목적이 죄를 먼저 깨달으라는 겁니다. El objetivo en que la Biblia nos dio los mandamientos es para que conozcamos sobre los pecados. 내가 죄인인 것을 먼저 깨달아야 됩니다. Primeramente, tenemos que saber que somos pecadores. 내가 죄인이라는 것을 알아야 됩니다. Primeramente, debemos saber que yo soy pecador. 내가 죄인인 것을 알면 이제 난 어떻게 해야 되지? 이런 생각이 듭니다. Porque si conozco que yo soy pecador, primeramente comienzo a pensar, ¿qué es lo que tengo que hacer? 내가 정말 잘못했다라는 것을 알면 그 죄를 용서받고 싶은 겁니다.
Si conocemos sobre nuestros errores, entonces podemos desear a resolver esos errores. 그 마음 없이 해결되지 않는 거예요. Pero sin tener ese corazón, no podemos tener la resolución de los pecados. 여러분 이렇게 더러운 손으로 만약에 빵을 준다라면 먹을 수 있을까요? Si una persona que tiene una mano tan sucia como la vemos en esta foto, y si esa persona nos estuviera dando una comida o un pan, ¿lo podríamos recibir la comida? 손을 씻는 것이 먼저인 겁니다. No, primeramente tienen que limpiar su mano. 내가 아무리 손을 비벼 보아도 손이 깨끗해지지 않습니다. Aunque me junte las manos y empiece a mover entre las manos, no se limpia la suciedad. 이 더러운 손으로 준 음식을 먹을 수가 없습니다. Y no podemos comer la comida que nos entrega con las manos sucias. 혼자 아무리 노력해봐야 안 됩니다. Aunque se esfuerce solamente, no se puede hacer. 더러운 것을 씻어내 물이 필요한 겁니다. Sino se necesita aguas para limpiar la mano. 손을 씻기 전에는 이 빵을 먹을 수가 없습니다. Ya antes de limpiar la mano, 물로 깨끗이 손을 먼저 씻어야 됩니다. sino primeramente debemos limpiar la mano con las aguas. 내 죄는 내가 해결할 수 없습니다. Mis pecados no lo puedo resolver por mi cuenta. 물로 손을 씻는 것처럼 내 죄를 씻어야 됩니다. Como si estuviéramos limpiando la mano con las aguas, sí o sí necesitamos limpiar el pecado. 바다 한가운데 빠졌습니다. Alguien se cayó en el medio del mar 점점 가라앉습니다. y cada vez se está inundando 이제 곧 죽게 됩니다. y está cerca de morir. 내 힘으로는 나올 수가 없습니다. Y por su propia fuerza no puede salirse del mar, 누군가 내 손을 잡아줍니다. sino alguien tiene que agarrar su mano. 내 손을 잡아준 이 사람에게 내 목숨이 달려 있는 겁니다. Y mi vida se defiende, y la vida de esa persona se defiende de la persona a quien le agarre la mano. 내 손을 잡아준 이 사람이 나를 올려주면 나는 사는 겁니다. Si la persona que le agarró la mano, si le saca del agua, entonces puede tener la vida. 내 목숨이 나에게 있는 게 아니에요. Mi vida no está en nuestras manos, 지금 이 순간 이 사람의 손에 달려 있는 겁니다. sino mi vida está en la mano de la persona que me está agarrando. 내 영혼도 내가 어떻게 할 수가 없어요. No puedo hacer nada con mi alma, 하나님이 나를 구원해 주셔야 됩니다. sino Dios me tiene que salvar. 성경에 일반 법과 특별법이 있습니다. En la Biblia hay ley normal y hay ley especial. 로마서 6장 23절입니다. En Romanos capítulo 6, versículo 23 dice, porque la paga del pecado es muerte, 죄의 대가가 있다는 거예요. que hay una paga del pecado. 그 죄의 대가는 지옥입니다. Y la paga del pecado es infierno. 죄를 지은 사람은 반드시 지옥에 가는 겁니다. Los que tienen el pecado sí o sí van al infierno. 그것이 성경의 일반법이에요. Esos son las leyes normales de la Biblia. 이 세상에서도 죄를 지으면 감옥에 갑니다. Hasta en este mundo, los que cometieron algún crimen van hacia el cárcel. 그것이 세상의 일반법이에요. Esas son las leyes normales de este mundo. 그런데 대통령이 감옥에 가지 않도록 죄를 없애주는 사면장을 줄 수 있습니다. Pero el presidente puede dar una carta del perdón para que esa persona no se entre al cárcel. 대통령만 할 수 있는 특별한 법이에요. Y esas son las leyes especiales, las cuales solamente el presidente lo puede hacer. 성경에도 하나님만 하실 수 있는 특별한 법이 있습니다. Y en la Biblia también hay leyes especiales, las cuales solamente Dios lo puede hacer. 하나님만 죄를 없애주실 수 있는 특별한 법이 있어요. Solamente hay leyes especiales que Dios nos puede perdonar el pecado. 누가복음 1장 77절. San Lucas, capítulo 1, versículo 77, dice, para dar conocimiento de salvación a su pueblo, para perdón de sus pecados. 죄 용서함을 받는 것이 구원이라고 말씀하십니다. En la Biblia dice que la salvación es el perdón de sus pecados. 구원이 뭐라고요? ¿Qué es la salvación? 죄 용서함을 받는 겁니다.
es el perdón de los pecados. 죄 용서를 받는 것은 내 죄 문제가 해결되는 겁니다. Tener el perdón de los pecados es tener la resolución del pecado. 1000페소를 빚졌으면 1000페소를 갚아야 됩니다. Si nos deudamos de 1000 pesos, entonces tenemos que pagar 1000 pesos. 900페소만 갚으면 안 됩니다. No solamente tenemos que pagarle 900 pesos. 그것이 내 빚을 해결한 겁니다. De esa forma podemos resolver mis deudas. Puede resolver mis deudas. 마찬가지로 내 죄값을 갚아야 됩니다. De la misma forma, tenemos que pagar el precio de nuestros pecados. 그것이 죄 문제를 해결하는 겁니다. Eso es la resolución de los pecados. 그것이 성경의 특별법입니다. Y esos son las leyes especiales de la Biblia. 이 아이가 홍수가 나서 떠내려가고 있었습니다. Había un diluvio por la ciudad y la niña estaba cerca de morirse. 구조대원이 이 아이를 구하러 왔습니다. Pero una persona vino a rescatarla a la niña. 이 아이의 목숨은 누구에게 달려 있을까요? Entonces, ¿de qué se dependerá la vida de esa niña? 이 구조대원에게 달려 있습니다. Depende del hombre quien le rescata. 근데 구할 수 있었을까요? 없었을까요? Pero ¿le podrá haber salvado o no? 이 근육을 보니까 구할 수 있을 것 같습니다. Viendo el músculo que tiene este hombre, creo que se puede rescatar, ¿no? 이 아이의 생명이 이 사람에게 달려 있었던 거예요. La vida de la niña está en manos del hombre. 이것이 특별법입니다. Estos son las leyes especiales. 우리의 영혼도 하나님께 달려 있는 겁니다. Nuestras almas también están en manos de Dios. 마태복음 19장 25절입니다. San Mateo, capítulo 19, versículo 25, dice: Sus discípulos, oyendo esto, se asombraron en gran manera, diciendo: ¿Quién, pues, podrá ser salvo? Y mientras Jesús les dijo: Para los hombres esto es imposible, mas para Dios todo es posible. 사람으로는 할 수 없다고 했습니다. Jesús dijo que para los hombres esto es imposible. 우리는 우리의 죄를 해결할 수 없습니다. Nosotros no podemos resolver nuestros pecados. 천국 가는 것이 내 힘으로 안 된다는 겁니다. No se puede ir al cielo por mis fuerzas. 사람으로는 할 수 없다는 거예요. El hombre no puede hacer eso, 하지만 하나님은 하실 수 있다고 했습니다. pero Dios sí puede. 그래서 천국에서 오신 분이 있습니다. Por eso hay alguien que vino desde el cielo. 그분이 누구시냐? ¿Quién será? 예수님이십니다. Es Jesús. 요한복음 14장 6절입니다. San Juan, capítulo 14, versículo 6, dice: Jesús le dijo: Yo soy el camino y la verdad y la vida. Nadie viene al Padre sino por mí. 예수님이 아니면 우리는 하나님께 나아갈 수 없습니다. Si no fuera por Jesús, nosotros no podemos ir al Padre. 예수님이 아니면 우리는 천국 갈 수 없다는 겁니다. Sin Jesús no podemos ir al cielo. 내가 하나님께 가기 위해선 내 죄 문제를 해결해야 됩니다. Para que yo pueda ir hacia delante de Dios, sí o sí debe tener la resolución del pecado. 내가 하나님이 계신 천국에 가지 못하는 이유는 단 하나입니다. La razón en que no puedo ir hacia delante de Dios solamente es uno, 이 죄 때문입니다. es por el pecado. 그럼 어떻게 해야 될까요? Entonces, ¿qué deberíamos hacer? 이 죄를 없애면 됩니다. Tenemos que eliminar al pecado. 이 죄만 없애면 우리는 하나님 계신 천국에 갈 수 있습니다. Si deshacemos de todos esos pecados, entonces podemos ir hacia Dios. 결국 하나님 앞에 나의 근본적인 문제는 죄였습니다. Entonces, el problema más grande que tenemos enfrente de Dios es el pecado. 내가 지옥에 갈 수밖에 없는 이유는 바로 이 죄 때문이었습니다. La razón en que voy al infierno es por el pecado. 이 죄 때문에 내가 천국에 갈 수 없었던 겁니다. Y por ese pecado no podía ir al cielo. 결국 이 죄를 없애야 우리가 천국에 갈 수 있는 거예요. Y sí o sí debemos resolver todos los pecados para poder ir al cielo. 방법은 하나입니다. Y solamente hay una forma. 하나님만 하실 수 있습니다. Solamente Dios lo puede hacer. 왜요? ¿Por qué? 사람으로는 할 수 없다고 했습니다. Porque la Biblia dice que el hombre no lo puede hacer. 하나님으로서는 다 하실 수 있다고 했습니다. Pero Dios es posible.
하나님이 나를 불쌍히 여겨주셔야 됩니다. Dios tiene que mirarnos. 그래서 하나님이 나의 죄를 해결해 주시면 난 천국 갈 수 있는 겁니다. Y si Dios me resuelve todos los pecados, entonces puedo ir al cielo. 하나님 내 손을 놓으시면 난 지옥 가는 겁니다. Pero si Dios me suelta la mano, entonces no puedo ir al cielo. 나의 영원한 운명이 하나님 손에 달려 있는 겁니다. Mi destino está en las manos de Dios. 하나님에게는 두 가지 속성이 있습니다. Dios tiene dos características. 하나님 공의 하나님이십니다. Dios tiene la característica de la justicia. 우리의 죄에 있어서 반드시 심판하시고 그 심판 후에 지옥이 있습니다. Ante el pecado, Dios sí o sí juzga el pecado y la paga del pecado es el infierno. 만약에 하나님께 공의만 있었다면 전도 집회는 어제 끝났어야 됩니다. Pero si Dios solamente fuera si Dios fuera solamente Dios de justicia, entonces la palabra, el seminario solamente habríamos terminado el día de ayer. 하나님의 사랑이 오늘 말씀인 겁니다. Pero la palabra de hoy es Dios de amor. 하나님의 사랑은 죄를 용서하십니다. Ante el amor de Dios, todos los pecados son perdonados 그리고 우리를 천국으로 인도해 주십니다. y nos guía hacia el cielo. 하나님의 공의는 일반법입니다. La justicia de Dios son leyes normales 하나님의 사랑이 특별법인 거예요. y el amor de Dios son las leyes especiales. 일반법으로는 우리는 심판받고 지옥에 가야 됩니다. Con las leyes normales, todos somos juzgados, 하지만 특별법으로 우리는 용서받고 천국에 갈 수 있는 거예요. pero por las leyes especiales podemos tener el perdón del pecado y podemos ir al cielo. 구약 시대와 신약 시대의 특별법이 다릅니다. En las leyes especiales del Antiguo Testamento y el Nuevo Testamento son diferentes. 구약 시대에는 짐승을 죽여서 제사를 드렸습니다. En el Antiguo Testamento mataban a los animales y con esos animales daban ofrendas. 그 제사로 죄를 용서받았습니다. Y mediante esas ofrendas tenían el perdón del pecado. 구약 성경에 기록된 그 특별법인 제사를 그림으로 설명드리겠습니다. Y voy a explicar esa ley especial que se hacía en el Antiguo Testamento a través de dibujos. 죄를 지은 사람이 깨끗한 양을 데려옵니다. Un hombre, un pecador, traía un animal. 그리고 양의 머리에 두 손을 얹고 안수를 합니다. Imponía las manos en la cabeza del animal. 이렇게 하면 이 사람의 죄가 이 양에게 Y poniendo las manos sobre la cabeza del animal, el pecado que tiene este hombre se pasaba hacia el animal. 죄의 삭은 사망이라고 했죠. Porque hemos aprendido, ¿no? La paga del pecado es muerte. 그래서 이 양을 이렇게 죽여야 됩니다. Por eso después de pasar el pecado, tenían que matar a la oveja. 그리고 이 피로 제사를 지내는 겁니다. Y con esa sangre se daba la ofrenda. 그럼 죄인의 죄가 없어지는 거예요. De esa forma se perdonaba el pecado del pecador. 레위기 17장에 육체의 생명이 피에 있다고 했습니다. En Levíticos capítulo 17 dijo que la vida está en la sangre. 그래서 피가 죄를 없앨 수 있다고 하신 겁니다. Por eso Dios dijo que la sangre puede perdonar el pecado. 피가 죄를 용서할 수 있다고 한 겁니다. Dijo, en la Biblia dice que la sangre perdona el pecado. 구약 시대 이 대속법을 하나님 주신 겁니다. Por eso Dios dio esta remisión en el Antiguo Testamento. 죄인이 의인이 될 수 있는 유일한 방법은 이 대속법입니다. La única forma en que un pecador se podía hacerse justo era a través de la remisión. 이 사람이 도둑질했습니다. Por ejemplo, un hombre cometió el pecado de hurto 깨끗한 양 한 마리를 데려옵니다. y trajo a una oveja. 그리고 안수하면 이 도둑질한 죄가 이 양에게로 넘어갑니다. Y cuando se imponía las manos, el pecado de este hombre se pasaba hacia el animal. 그럼 이 사람은 이제 죄가 없는 거예요.
Entonces, este hombre ya no tenía pecado. 그러면 이 양은 이제 도둑냥이 된 겁니다. Y la oveja se transformaba en una oveja que había cometido hurtos. 그래서 죽여서 피를 흘립니다. Y después lo mataba a la oveja. 그 피로 제사를 지냅니다. Y con la sangre que salía de la oveja daba ofrendas. 그럼 이 사람의 죄가 완전히 해결이 될 거예요. Y de esa forma se perdonaba los pecados de este hombre. 이것이 구약시대 하나님께서 주신 특별한 법입니다. Y estas son las leyes especiales que Dios lo había dado en el Antiguo Testamento. 죄는 반드시 대신 죽어야 용서가 되는 거예요. Tienen que morir en el lugar de nosotros para el perdón del pecado. 죄인이 동물을 데리고 와서 죄를 옮기면 그래서 그 동물을 죽이면 죄가 해결되는 겁니다. Un pecador tenía que traer un animal y hacia el animal tenía que mover los pecados, se movía el pecado hacia el animal. Y luego, después, cuando mataba al animal y cuando se daba la ofrenda con la sangre del animal, se perdonaba el pecado. 구약 시대와 신약 시대 사이에 한 분이 오신 겁니다. Pero en el medio del Antiguo Testamento y el Nuevo Testamento vino alguien a este mundo. 누가 오셨느냐? ¿Quién vino? 예수님이십니다. Jesús. 예수님께서 십자가로 구약과 신약을 연결하신 겁니다. Jesús, por la llegada de Jesús, ha conectado el Antiguo Testamento con el Nuevo Testamento. 죄를 위해서 짐승을 죽인 것은 구약 시대 특별법입니다. Los que mataba el animal para el perdón del pecado solamente es una ley especial para los Antiguos Testamentos. 그러나 신약 시대에는 죄인이 동물에게 죄를 옮길 수 없습니다. Pero en el Nuevo Testamento ya no se podía mover más pecados hacia el animal. 이제는 이 제사법으로는 죄를 없앨 수 없습니다. Con esta ofrenda no se podía tener la resolución del pecado, 이건 구약 시대에만 가능했던 거예요. porque esta ley solamente fue una ley especial para el Antiguo Testamento. 히브리서 10장 5절입니다. Hebreos capítulo 10, versículo 5, dice, por lo cual, entrando en el mundo, dice, sacrificio y ofrenda no quisiste, mas me preparaste cuerpo. 제사와 예물을 하나님이 원하시지 않고 한 몸을 준비하셨다고 했습니다. Dios no quiere sacrificios y ofrendas, sino preparó un cuerpo. 그럼 그 한 사람이 누굴까요? Entonces, ¿quién es ese hombre? 디모데전서 1장 15절입니다. Primera de Timoteo, capítulo 1, versículo 15, dice, palabra fiel y digna de ser recibida por todos, que Cristo Jesús vino al mundo para salvar a los pecadores. 나를 구원하기 위해서 이 세상에 오신 분, 그분이 예수님이십니다. El quien vino a salvarme, ese es Jesús. 이제는 이 죄인의 죄를 예수님에게 옮겨야 됩니다. Ahora tiene que mover los pecados del pecador hacia Jesús. 그리고 예수님이 구약시대 짐승처럼 대신 죽으셔야 돼요. Y Jesús tiene que morirse como si lo mataban hacia el animal en el Antiguo Testamento. 그것이 신약시대의 특별법입니다. Esas son las leyes especiales del Nuevo Testamento. 요한복음 1장 29절입니다. San Juan, capítulo 1, versículo 29, dice, he aquí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. 세상 모든 사람의 죄, 세상 죄를 예수님이 지고 가시고 Todo el pecado del mundo lo cargó Jesús. 역사의 시작부터 마지막까지의 모든 죄를 예수님이 지고 가신 거예요. El pecado de todas las personas, de todo el mundo, desde el principio hasta el fin de la historia. 나의 모든 죄도 이 세상 죄 안에 들어간 겁니다. Y todos mis pecados también entró en los pecados del mundo. 예수님이 가져가신 거예요. Y Jesús lo llevó. 나의 과거부터 현재까지의 죄, 현재부터 미래까지의 죄, 이것이 나의 모든 죄입니다.
Todos mis pecados son desde los pecados del pasado hasta el presente y desde el presente hasta el futuro. 그것을 예수님이 가져가신 거예요. Y Jesús lo llevó, todos esos pecados. 마태복음 20장 18절입니다. San Mateos, capítulo 20, versículo 28, dice, como el Hijo del Hombre no vino para ser servido, sino para servir y para dar su vida en rescate por muchos. 예수님께서 많은 사람의 죄를 위해서 죽어주러 오셨다는 거예요. Jesús vino a morirse en lugar de muchos pecadores. 그럼 우리 스스로에게 한번 물어보세요. Entonces pregunten a sí mismo, 나는 죄인입니까? ¿eres pecador? 나를 위해서 죽어줄 제물이 있습니까? ¿Tienes la ofrenda? 나의 죄가 옮겨졌습니까? ¿Mis pecados fueron trasladados? 나의 죄는 내가 심판을 받아야 됩니다. La paga de todos mis pecados es el juicio. 근데 내가 심판받으면 난 지옥 가는 거예요. Pero si yo soy juzgado, tengo que ir al infierno. 그래서 누가 오셨냐? Por eso, ¿quién vino? 예수님입니다. Jesús. 그래서 심판받아야 될 내 죄가 예수님에게 넘어간 거예요. Y mis pecados, la cual debían ser juzgados, se pasaron hacia Jesús. 그럼 이제 내 죄는 누구에게 옮겨졌어요? Entonces, ahora, ¿quién tiene mis pecados? 예수님에게 옮겨졌어요. Se fue movido hacia Jesús. 누가 내 죄를 예수님께 옮겼을까요? ¿Quién habrá movido todos mis pecados hacia Jesús? 이사야 56장 53장 6절입니다. Isaías, capítulo 53, versículo 6, dice, Jehová cargó en él el pecado de todos nosotros. 화면을 만지시면 안 됩니다. No tienen que tocar la pantalla, 예, 이렇게 낙서하시면 안 됩니다. porque veo a muchas personas que están rayando la pantalla. 낙서 지워주세요. Por eso, borren, por favor. 하나님께서 나의 죄를 예수님께 옮기신 겁니다. Dios movió todos nuestros pecados hacia Jesús. 예수님은 하나님의 아들이십니다. Jesús es el Hijo de Dios 천국에서 이 땅에 오신 분입니다. y es quien vino a este mundo desde el cielo. 그분이 나의 죄를 가져가신 겁니다. Y Jesús llevó todos mis pecados. 나를 위해 대신 죽어주러 오셨던 거예요. Y Jesús vino a morir en vez de mí. 나의 죄가 예수님께 넘어갔죠. Y todos mis pecados se fueron hacia Jesús, ¿no? 죄가 없으신 예수님께서 죽으실 이유가 생긴 겁니다. Entonces Jesús ya tenía la razón para morirse. 내 죄를 가져갔기 때문에. Es porque llevó todos mis pecados. 이사야 53장 5절입니다. Isaías, capítulo 53, versículo 5, dice, Mas él herido fue por nuestras rebeliones, molido por nuestros pecados. El castigo de nuestra paz fue sobre él, y por su llaga fuimos nosotros curados. 예수님이 나를 위해서 대신 채찍에 맞고 찔리신 겁니다. Jesús fue herido y fue crucificado en vez de mí. 이 세상에서도 나를 위해 대신 죽는 사랑이 있습니다. Hasta en este mundo hay un amor en que hay un amor que sacrifica por otros. 누가 나를 위해서 대신 죽어줄 수 있을까요? ¿Quién podría morirse en vez de mí? 나를 위해 대신 죽어주실 수 있는 분은 부모님밖에 없습니다. Quien puede morirse en vez de mí solamente son nuestros padres. 영상 하나 보여드릴게요. 방송 사고가 있어서 다시 틀어드리겠습니다. Había un error, por eso voy a volver a prender el video.
죽을 것을 알면서 아들을 살리기 위해서 내려간 겁니다. El padre ya conocía que se iba a morirse, pero aún así fue a rescatar a su hijo. 아버지가 떨어질 때 표정을 보았습니까? ¿Vieron cómo ponía, qué cara tenía el padre? 미소를 짓고 있었어요. Estaba riendo. 아들을 살릴 수 있었기 때문입니다. Es porque pudo salvar a su hijo. 사랑이 있어야 대신 죽을 수 있는 거예요. Tiene que tener el amor para morirse en vez del hijo. 나를 사랑하시는 예수님이 대신 죽으러 가신 겁니다. Y Jesús, quien me amó, fue a morir en vez de mí. 사랑하지 않으면 할 수 없는 일입니다. Y es algo que no se puede hacer si no tiene el amor. 예수님을 죄인처럼 쇠사슬에 묶어서 끌고 왔습니다. Las personas ataron en cadenas a Jesús como si fuera un pecador, un criminal muy grande. 요한복음 19장 1절. San Juan, capítulo 19, versículo 1, dice: Así que entonces tomó Pilato a Jesús y le azotó. 예수님 죄인이 아니었습니다. Jesús no era un pecador, 근데 우리 죄 때문에 예수님 죄인처럼 끌려간 거예요. pero por nuestros pecados, Jesús fue llevado como un pecador. 예수님이 기둥에 묶어놨습니다. Le ataron en un tronco de madera 기둥에 묶어놓고 120대의 채찍을 때렸습니다. y le golpearon 120 veces. 인도네시아에서는 감옥에 가두기 전에 채찍으로 사람을 때립니다. En Indonesia, antes de encarcelar a un criminal, lo golpean varias veces. 한 죄인이 169대를 맞아야 됐습니다. Y un criminal tenía que ser golpeado por 169 veces. 근데 52대를 맞고 제발 멈춰달라고 사정을 합니다. Pero después de haberse sido golpeado por 52 veces, gritó diciendo: por favor, para. 의사가 봤더니 더 맞으면 죽을 것 같았습니다. Y el doctor miró al hombre y dijo que si lo golpean más, se iba a morirse. 그래서 멈췄습니다. Por eso lo detenieron. 그러면서 이 사람이 회복되고 나머지 남은 맞아야 될 채찍을 다 맞았습니다. Y después de recuperarse en el hospital, después le golpearon todos los azotes que tenían que recibir. 이 채찍을 맞은 사람은 다시는 같은 죄를 지을 수가 없습니다. Un hombre que fue castigado, un hombre que fue golpeado de esta forma, ya nunca más puede volver a cometer el mismo error. 채찍에 맞은 사람은 무서워서 몇 년 동안 집 밖에도 못 나갑니다. Un hombre que es azotado de esta forma ni siquiera puede salir por varios años de su casa. 채찍에 맞다가 죽는 사람도 많이 있습니다. Y también hay muchas personas que son muertos siendo golpeados. 이 채찍은 지금도 너무나 무서운 형벌입니다. Este castigo de azote también es un castigo muy grande hasta en nuestros tiempos. 근데 예수님이 맞은 채찍 끝에는 유리 조각과 쇠 조각이 박혀 있었습니다. Pero en el azote, la cual golpearon a Jesús, había huesos y también había fierros. 한 대씩 맞을 때마다 살점이 떨어져 나갔습니다.
Y cada vez que le golpeaban con este azote, se le arrancaba la carne. 화면에다가 이 화면을 만져서 이렇게 낙서를 하시면 안 됩니다. Por favor, no rayen las pantallas. 부탁드리겠습니다. Pido por favor. 예수님이 120대에 채찍에 맞고 살이 다 찢겨져 나갔습니다. Después de ser golpeado durante 120 veces, toda la piel de Jesús fueron arrancados 뼈가 부러졌습니다. y sus huesos fueron rotos. 그 내장이 파열되기도 했습니다. Y también se lastimaron algunos intestinos de Jesús. 사형시킬 사람을 때리는 것이기 때문에 잔인하게 때린 것입니다. Pero como estaban golpeando a una persona, la cual son quien iba a matarse, quien iba a morirse, lo golpeaban de una manera muy fuerte. 살이 찢어져서 뼈가 다 드러났습니다. Se le arrancó demasiadamente la piel que se veía hasta el hueso. 하나님의 아들이신 예수님이 왜 그렇게 당하셨을까요? Pero ¿por qué el Hijo de Dios, Jesús, habrá sido golpeado de una forma tan pesada? 내가 몸으로 지은 죄 때문입니다. Es por mis pecados del cuerpo. 피가 흘려져야 죄가 용서되기 때문입니다. Porque sí o sí debe haber el derramamiento de la sangre para el perdón del pecado. 요한복음 19장 2절입니다. San Juan, capítulo 19, versículo 2, dice, y los soldados entretejieron una corona de espinas y la pusieron sobre su cabeza. 10cm가 넘는 가시로 이렇게 면류관을 만듭니다. Hicieron unas coronas de espinas, la cual cada espina medía 10 centímetros. 이런 가시 면류관을 예수님의 머리에 씌운 겁니다. Y lo pusieron en la cabeza de Jesús. 예수님의 머리 끝에서 발끝까지 피가 흘러내립니다. Y desde la cabeza de Jesús hasta el pie de Jesús salía mucha sangre. 너무나 고통스러우셨을 거예요. Y Jesús estaba en medio tenía demasiados dolores. 이렇게 되셨을 겁니다. Y más o menos lo imaginamos que le habrán golpeado de esta forma, ¿no? 내가 생각으로 지은 죄 때문에. Es por los pecados de mis pensamientos. 그 예수님이 십자가를 지고 골고다 언덕에 올라가십니다. Y Jesús cargó la cruz y subió por la colina de Gólgota. 피를 흘리며 채찍에 맞으셨습니다. Y sangraba mucho y aún así le seguían golpeando. 넘어졌다 일어났다를 반복하면서 골고다 언덕에 올라가신 겁니다. Y se caía varias veces, pero aún así subió la colina de Gólgota. 마태오 27장 33절입니다. San Mateo, capítulo 27, versículo 33, dice, y cuando llegaron a un lugar llamado Gólgota, que significa lugar de calavera, 골고다를 해골의 장소라고 했습니다. Gólgota significa lugar de calavera. 이렇게 올라가는 길에 해골 모양의 바위가 있습니다. Porque en esa colina hay una piedra que se parece a calavera. 예수님께서 이 길을 올라가셔서 이곳에서 십자가를 지신 겁니다. Y Jesús subió hasta este lugar y fue crucificado. 이곳을 비아 돌로로사라고 합니다. Y este lugar se llama Vía Dolorosa. 800m가 넘는 이 길을 십자가를 지고 올라가신 겁니다. En un lugar donde tiene la distancia de 800 metros, Jesús caminó todo el lugar cargando la cruz. 고난의 길이었다. Fue un camino doloroso. 그런데 그 언덕 위에서 무슨 일이 일어날 줄 예수님은 알고 있었습니다. Pero Jesús ya sabía qué iba a pasar al final del camino. 예수님의 양손에 못이 박히는 겁니다. En las dos manos de Jesús clavaron clavos muy grandes. 15cm가 넘는 이 대못이 예수님의 양손에 박혔습니다. Este clavo medía más de 15 centímetros. 내가 손으로 지은 죄 때문입니다. Y todo esto por los pecados de mis manos.
내가 손으로 지은 죄 때문에 예수님의 손에 못이 박힌 거예요. Por todos los pecados que cometí por mis manos, Jesús, le clavaron el clavo a Jesús. 예수님의 양발에 못이 박혔습니다. Y en los dos pies de Jesús también le clavaron clavos. 내가 발로 지은 죄 때문에 예수님의 발에 못이 박힌 거예요. Y todo eso por los pecados que cometí por mis pies, le clavaron clavos en los pies de Jesús. 예수님의 옆구리에 창이 찔렸습니다. Y también clavaron flechas, también clavaron por los costados de Jesús. 내가 마음으로 지은 죄 때문에 예수님 옆구리에 창이 찔렸던 거예요. Y por los pecados que cometí en mi corazón, le clavaron en los costados de Jesús. 예수님 아침 9시부터 오후 3시까지 6시간 동안 십자가에 매달려 계셨습니다. Desde el 9 del día hasta las 3 de la tarde, Jesús estuvo crucificado en la cruz. 온 몸의 피와 물을 다 흘리신 거예요. Y derramó toda la sangre de su cuerpo. 벌거벗긴 상태로 6시간 동안 십자가에 매달려 계신 거예요. Siendo desnudo, estuvo crucificado durante 6 horas. 누가 예수님을 못 박았습니까? ¿Quién crucificó a Jesús? 유대인입니까? ¿Los judíos? 로마의 군인입니까? ¿O los soldados de Roma? 빌라도입니까? ¿Pilato? 아닙니다. No, 내가 못 박은 겁니다. yo crucifiqué. 내 죄 때문에 예수님이 못 박힌 겁니다. Por mis pecados, Jesús fue crucificado. 우리의 죄 때문에 예수님이 못 박힌 겁니다. Por nuestros pecados, Jesús fue crucificado. 예수님이 이렇게 나 때문에 비참한 고통을 당하신 겁니다. Jesús recibió todos estos sufrimientos por mis pecados. 예수님은 하나님의 아들이십니다. Jesús es hijo de Dios, 그런데 나 때문에 이렇게 되신 겁니다. pero por mis pecados fue crucificado. 요한복음 19장 30절입니다. San Juan, capítulo 19, versículo 30, dice, cuando Jesús hubo tomado el vinagre, dijo, consumado es, y habiendo inclinado la cabeza, entregó el espíritu. 예수님 십자가에서 마지막에 이렇게 말하셨습니다. Jesús dijo al final, 다 이루었다. consumado es. 예수님 마지막 하신 말씀입니다. Es la última palabra que dijo Jesús, 나의 죄값을 다 갚았다라는 뜻입니다. que pagó todos mis pecados. 예수님께서 대신 죽으심으로 우리의 모든 죄를 용서하셨다는 겁니다. Por la muerte de Jesús, todos nuestros pecados fueron perdonados. 그러면 왜 그러셨을까요? Entonces, ¿por qué? 왜 예수님이 내 대신 죽으셨을까요? ¿Por qué Jesús habrá muerto en vez de mis pecados? 왜 그렇게까지 하셨을까요? ¿Por qué habrá hecho? 이유는 하나입니다. Solamente por una razón, 날 사랑하기 때문에. porque me ama. 사랑 외에는 다른 이유가 없습니다. No hay otra razón más que el amor. 십자가에서 비참하게 죽을 만큼 날 사랑하신 거예요. Me amó hasta ser crucificado. 하나님과 예수님이 나를 그렇게 사랑하신 거예요. Dios, Jesús, me amó de esa forma. 내가 지옥 갈까 봐 예수님이 대신 심판을 받으신 거예요. Para que yo no me vaya al infierno, Jesús murió en vez de mí. 영상 하나 보여드리겠습니다. Vamos a ver un video. 우리 애기들 괜찮아? 다들 괜찮니? 다행이다. 얼른 가자 얘들아. 서둘러. 우리 애기들 어서 이리 오렴.
무서워. 엄마는 안 무서워요? 아니, 엄마랑 우리 애기들이 함께 있는데 뭐가 무섭니? 자, 우리 애기들 이제 정말로 자야지. 푹 자고 내일 또 재미있게 놀자. 네. 짜잔, 짜잔, 우리 애기 어서 자거라. 불이 났을 때 엄마 새는 날아갈 수 있었습니다. Cuando había incendios en el bosque, la mamá de esos pollitos podía escaparse, podía haber escapado volando por los cielos. 그런데 왜 그렇게 하지 않았죠? Pero ¿por qué no lo habrá hecho? 아기 새들을 살리기 위해서. Para salvar a sus bebés. 아기 새들을 위해서 엄마 새가 대신 죽은 거죠. Para salvar a sus bebés, la mamá de los pollitos murió en vez de los pollitos. 십자가에서 예수님이 우리 대신 죽으신 겁니다. Y en la cruz, Jesús murió por nosotros, 나를 위해서요. para mí, 우리를 위해서요. para nosotros, 날 사랑하기 때문입니다. porque me ama. 예수님 나의 죄를 위해서 대신 죽어주신 것이 맞을까요? Pero de verdad, ¿Jesús habrá muerto porque me ama? ¿Por mis pecados? 성경이 우리에게 그것을 가르쳐주고 계신 겁니다. La Biblia nos está enseñando. 여러분 믿어지시나요? ¿Lo pueden creer? 예수님이 나의 죄를 위해서 대신 죽어주셨다는 것이 믿어지시나요? ¿Pueden creer que Jesús murió por nuestros pecados? 예수님이 나의 죄를 위해서 대신 죽어주셨다는 것이 그것을 믿는 것이 구원입니다. Creer la verdad en que Jesús murió por todos nuestros pecados, eso es recibir la salvación. 예수님이 나의 죄를 위해서 대신 죽어주셨다는 것을 믿는 사람은 손 한번 들어보세요. Los que pueden creer que Jesús murió por nuestros pecados, pues levanten la mano. 믿어지는 분은 손 들어보세요. Levanten la mano, quien pueden creer en esta verdad. 예, 손 내려주세요. Ahora bajen sus manos. 잠깐 스트레칭하고 계속 성경을 배우겠습니다. Vamos a tener un tiempo de hacer ejercicios y luego vamos a continuar, seguir aprendiendo sobre la palabra de Dios. 오늘 목사님 따라서 스트레칭하겠습니다. 어깨도 돌리겠습니다. Vamos a girar los hombros. 반대로도 돌려보겠습니다. También vamos a girar hacia adelante. 깍지를 껴고 쭉 뻗어보세요. Estiramos la mano hacia adelante. 위로 뻗어보세요. Ahora hacia arriba, 오른쪽입니다. hacia la derecha, 왼쪽입니다. hacia la izquierda, 뒤로입니다. hacia atrás. 소리 한번 질러보세요. 으아! También vamos a gritar. ¡Ah! 예. 옆에 사람을 좀 안마해 주겠습니다. También si tiene personas hacia el lado suyo, vamos a hacerle masajes de hombros. 세게 주물러 주겠습니다. Vamos a hacerle fuertemente los masajes 비명 소리가 날 정도로 주물러 주겠습니다. hasta que griten. 예, 반대는 없습니다. Y no vamos a hacerle masaje hacia el lado contrario. 박수 세 번만 쳐보겠습니다. Vamos a aplaudir 3 veces. 박수 두 번입니다. 2 aplausos. 박수 한 번입니다. 1 aplauso. 박수 0번입니다. 0 aplausos.
복음에 대해서 계속 말씀을 드리겠습니다. Voy a seguir hablando sobre el Evangelio. 죄를 없애는 것은 죄의 값을 대신 지불하는 거예요. Para borrar los pecados, tiene que pagar la paga del pecado. 그 죄값을 누가 지불했습니까? Pero ¿quién habrá pagado la paga del pecado? 예수님이 대신 지불해 주신 거예요. Jesús pagó en lugar de nosotros. 어디에서요? ¿En dónde? 십자가에서. En la cruz. 마트에서 물건을 샀습니다. En un mercado, alguien compró cosas, 그냥 나올 수 있을까요? pero ¿puede salir sin hacer nada? 없죠. No. 돈을 내야 됩니다. Primeramente tiene que pagar. 계산서를 받았습니다. Luego tuvo la factura 계산서에 적힌 대로 돈을 다 냈습니다. y tal como está escrito, ya pagó. 계산했다는 거죠. Significa que pagó, ¿no? 이것이 다 이루었다는 거예요. Eso es, consumado es. 계산을 다 했기 때문에 이제 무엇도 할 게 없습니다. Como ya pagó todas las cosas que habían elegido, ya no hay nada que hacer. 예수님께서 내 죄의 값을 다 계산해 주셨습니다. Jesús pagó todos mis pecados. 예수님의 피로 다 계산해 주셨습니다. Por la sangre de Jesús pagó todos los pecados. 내가 무엇을 더 할 게 이젠 없는 겁니다. Entonces ya no tengo nada más que hacer. 그것이 다 이루었다는 겁니다. Eso significa consumado es. 물이 있습니다. Hay agua 반절을 먹었습니다. y tomé la mitad del agua. 다 먹은 걸까요? Entonces lo habrá tomado todo. 이건 다 먹은 걸까요? ¿Esto es tomar todo? 아닙니다. No. 물이 남아있기 때문입니다. Es porque todavía queda el agua. 이게 다 먹은 겁니다. Esto es tomar todo. 한 방울도 없이 다 먹은 겁니다. Tiene que tomar hasta sin dejar ninguna gota para decir que he tomado todo. 이것을 다 먹었다고 하는 겁니다. A esto se le nombramos tomar todo. 우리의 죄가 이렇게 많았습니다. Teníamos tantos pecados. 근데 예수님의 피로 이 죄를 조금 남겨놨다면 다 이룬 것이 아닙니다. Pero si Jesús habría perdonado casi todo y solamente nos dejó un poco de pecados, entonces esto no sería consumado es. 하나도 남김없이 다 덮어버려야 돼요. Sino, tiene que cumplir, tiene que perdonar 100%. 이것이 100% 완전한 구원입니다. Esto es una salvación completo. 죄인이 천국에 가는 유일한 방법은 모든 죄를 용서받아야 되는 거예요. Para que el pecador se vaya al cielo, tiene que recibir el perdón de todos sus pecados. 죄가 하나 있어도 지옥 갑니다. Aunque tenga un pecado, se va al infierno. 죄가 1000개 있어도 지옥 갑니다. Aunque tenga 1000 pecados, se va al infierno. 죄가 100억 개 있어도 지옥 갑니다. Aunque tenga 10.000 millones de pecados, se van al infierno. 죄의 개수가 문제가 아닙니다. No importa la cantidad del pecado. 죄가 있냐 없냐입니다. Lo importante es que si tiene el pecado o no. 죄 하나를 십자가에서 용서받아도 천국 갑니다. Aunque Jesús nos perdone los pecados, un pecado en la cruz, podemos ir al cielo. 죄가 1000개 있어도 십자가에서 용서받으면 우리는 천국 갑니다. Aunque Jesús nos perdone, a las personas que tienen 1000 pecados, puede ser perdonado a través de la cruz de Jesús. 죄가 100억 개 있어도 십자가에서 용서받으면 우리는 천국 갑니다. Aunque tenga 10.000 millones de pecados, puede ir al cielo a través de la cruz de Jesús. 맞죠? Es cierto, ¿no? 내 죄가 아무리 커도 아무리 많아도 십자가에서 용서받으면 우리는 천국 갑니다. Aunque mi pecado sea tan grande y aunque tenga muchos pecados, podemos ir al cielo a través de la cruz. 십자가에서 용서받지 못할 죄가 있을까요? Delante de la cruz, ¿habrá algún pecado que no pueda ser perdonado? 없습니다. No, no existe. 어떤 죄도 십자가에서 다 용서받을 수 있습니다. Todos los pecados pueden ser perdonados frente a la cruz. 요한복음 3장 16절입니다. San Juan, capítulo 3, versículo 16, dice, porque de tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. 이는 저를 믿는 자마다 하나님께서 영생을 주신다고 한 겁니다. Para que todo aquel que en él cree, Dios dijo que dará la vida eterna. 내가 무엇을 해서가 아닙니다.
No es porque hicimos algo, 내가 믿었을 때 하나님은 나에게 구원을 주신 겁니다. sino cuando creímos en esta verdad, Dios nos dio la salvación. 이것을 믿으세요? ¿Creen en esto? 예수님의 십자가를 믿으세요? ¿Creen en la cruz de Jesús? 예수님 십자가에서 내 죄를 다 용서해 주신 것을 믿으세요? ¿Creen que Jesús murió por todos nuestros pecados? 그것이 예수님의 사랑이었다는 것을 믿으세요? ¿Creen que eso es el amor de Jesús? 믿는 사람 다시 손 들어 보세요. Levanten la mano los que creen en esta verdad. 예, 내려주세요. Ahora bajen sus manos. 천국은 누가 가냐? ¿Quién va al cielo? 십자가에서 죄가 다 용서받은 사람이 가는 겁니다. Es quien tiene toda la resolución de todos los pecados frente a la cruz. 용서받았다는 것을 믿는 사람이 천국 가는 겁니다. Todos los que creen en la verdad que ha perdonado todos sus pecados van al cielo. 구원을 가장 잘 설명한 성경 구절입니다. Esto es el versículo de la Biblia donde ha explicado perfectamente sobre qué es la salvación. 에베소서 2장 8절입니다. Efesios capítulo 2, versículo 8 dice: Porque por gracia sois salvos por medio de la fe, y esto no de vosotros, pues es don de Dios. 구원이 선물이라고 했는데요. 선물은 조금씩 받을까요? 한 번에 다 받을까요? Dios dijo que la salvación es un regalo, pero el regalo lo tendríamos que recibir de a poco o tendríamos que recibir todo de una vez. 누군가 나에게 신발을 선물해 줍니다. Alguien me regaló un zapato 오늘 신발끈을 줍니다. y hoy me dio la cuerda del zapato 내일 한 짝을 줍니다. y mañana me da un zapato 또 그 다음날 신발 깔창을 줍니다. y el siguiente día me da otra parte del zapato. 선물 이렇게 하나씩 줄까요? Pero el regalo lo dará de esta forma. 아닐 겁니다. 선물은 포장을 해서 완제품을 주는 겁니다. No, sino el regalo se da una sola vez de todo. 하나님께서 구원을 선물이라고 하셨습니다. Dios dijo que la salvación es un regalo. 그럼 하나님께서 구원을 우리에게 어떻게 주셨을까요? Entonces, ¿cómo nos habría dado este regalo? 100% 완전한 구원을 주신 거예요. Nos dio un regalo de 100%. 선물은 한 번에 받는 겁니다. El regalo lo recibimos una sola vez. 구원도 단번에 받는 겁니다. Y la salvación también recibimos de una vez. 근데 누군가 이런 질문을 하는 학생들이 있어요. Pero hay personas que preguntan esto. 난 오늘 구원을 받았는데 앞으로 죄를 지으면 지옥 가나요? Diciendo, hoy yo recibí la salvación, pero si cometo nuevamente el pecado, ¿voy al infierno? 성경은 아니라고 말씀하십니다. La Biblia dice que no. 요한복음 10장 28절입니다. San Juan, capítulo 10, versículo 28, dice: Y yo les doy vida eterna, y no perecerán jamás, ni nadie las arrebatará de mi mano. 구원받은 사람을 아무도 하나님 손에서 빼앗아갈 수 없다라고 하십니다. Nadie puede arrebatar de la mano de Dios a las personas salvas. 히브리서의 구원은 영원한 거라고 말씀하십니다. Y en la Biblia dice que la salvación es eterno. 구약 시대에는 양이나 염소를 잡아서 1년 동안의 죄를 없앴습니다. En el Antiguo Testamento atrapaban a los animales y con la sangre de esos animales se perdonaba el pecado de un año. 하지만 예수님의 십자가는 영원한 죄를 용서해 주신 겁니다. Pero la cruz de Jesús nos perdona todos nuestros pecados eternamente. 성경이 하나님의 법입니다. La Biblia es la ley de Dios 아무도 성경을 바꿀 수 없는 겁니다. y nadie puede cambiar la Biblia. 예수님의 십자가로 구원받은 사람을 아무 손 뺏어갈 수 없다고 했습니다. Y nadie puede arrebatar de la mano de Dios a las personas salvas. 아무도 하나님의 손에서 빼앗을 수 없다라고 했잖아요. Porque la Biblia dice así. 구원은 완전한 겁니다. La salvación es completo. 미가서 7장 19절입니다. Miqueas capítulo 7, versículo 19 dice: Y echará en lo profundo del mar todos nuestros pecados. 이 깊은 바다에 무엇을 빠뜨리면 찾을 수 있을까요?
Si dejamos un clavo a lo profundo del mar, ¿lo podríamos encontrar? 그런 것처럼 하나님께서 우리의 죄를 이 깊은 바다에 던지셨다고 하는 겁니다. De esa forma, Dios dijo que lo echó a lo profundo del mar todos nuestros pecados. 찾지 않으시겠다는 거예요. Y eso significa que ya no lo buscará más. 한 번 구원받으면 구원은 없어지지 않는 거예요. Una vez que recibimos la salvación, nunca más se desaparece esa salvación. 그럼 이제 중요한 것이 있습니다. Entonces ahora hay algo importante. 이제 우리가 어떻게 살아야 되는 겁니다. ¿Cómo deberíamos vivir después de recibir la salvación? 못 박힌 예수님의 손입니다. Esto es la mano de Jesús, la cual fue crucificado. 우리는 못 박힌 예수님의 손을 생각하며 살아야 됩니다. Siempre debemos vivir pensando en esta mano de Jesús, la cual fue crucificado. 그리고 예수님의 손 위에 내 손도 못을 박아야 되는 겁니다. Y encima de la mano de Jesús también tenemos que clavar la mano. 이 손으로 더 이상 죄를 지으면 안 되는 겁니다. Con esta mano ya no debemos volver a pecar, 죄를 지었던 이 손 때문에 예수님의 손에 못이 박힌 겁니다. porque por esta mano que ha cometido el pecado, Jesús fue crucificado. 죄를 지었던 내 발 때문에 예수님의 발에 못이 박힌 겁니다. Por mis pies que han pecado, Jesús le clavaron clavos en los pies de Jesús. 죄를 지었던 내 생각 때문에 예수님의 머리에 가시 면류관이 쓰인 겁니다. Por los pecados de mis pensamientos, le pusieron una corona de espinas en la cabeza de Jesús. 내가 마음으로 지은 죄 때문에 예수님 옆구리에 창이 찔렸잖아요. Por los pecados que cometí en mi corazón, que le clavaron en los costados de Jesús. 이제 그만해야 됩니다. Ahora debemos parar. 이제 내가 짓고 있던 죄를 그만 지어야 됩니다. Debemos pararnos de cometer el pecado. 내 죄 때문에 죽으신 예수님이 생각해야 됩니다. Debemos pensar en Jesús, quien murió por mis pecados. 그것이 구원받은 사람인 거예요. Eso es la vida de la persona que ha recibido la salvación. 나를 위해 대신 죽으신 예수님을 생각하고 사는 거예요. Debemos vivir pensando a Jesús, quien murió por mí. 그것이 신앙생활입니다. Eso es la vida cristiana. 언젠가 우리가 예수님을 만나러 갑니다. Algún día vamos a ver a Dios. 예수님 만났을 때 우리가 어떨까요? Y en el día en que veamos a Jesús, ¿cómo sentiríamos? 너무나 반갑고 기쁠 겁니다. Tendríamos demasiada felicidad, ¿no? 예수님을 우리도 꼭 안을 겁니다. Y estaríamos abrazando a Jesús. 여기 한번 보세요. Vamos a ver esto. 멀리 떨어져 있었던 가족을 만난 겁니다. Esta mujer encontró a su familia que vivía en tierras muy lejanas 너무 보고 싶었던 가족을 만난 겁니다. y volvió a ver a su familia, a los que querían ver mucho. 얼마나 기뻐하나 보세요. Vamos a ver qué tan feliz está la mujer. 헤어졌던 가족을 만나도 이렇게 너무 기쁜 겁니다. Aunque se encuentre con las familias que se habían perdido, se sienten una gran felicidad. 우리도 잠시 후에 예수님 만날 겁니다. Nosotros también vamos a ver a Jesús. 나를 구원해 주신 예수님 만날 겁니다. Vamos a ver a Jesús, quien nos salvó. 나를 위해 대신 죽어 주신 예수님 만날 겁니다.
Vamos a encontrarnos con Jesús, quien murió por mis pecados. 나를 가장 사랑해 주신 예수님 만날 겁니다. Vamos a ver a Jesús, quien amó más que a todos. 그분을 만나면 얼마나 반갑고 행복할까요? Y si encontramos con Jesús, ¿cuánta felicidad sentiríamos? 우리도 예수님 만날 때 이렇게 눈물을 흘리면서 호응을 하게 될 겁니다. Y en el día en que encontremos con Jesús, estaríamos abrazando con lágrimas y con felicidad. 요한복음 15장 3절입니다. San Juan, capítulo 15, versículo 3 y 4, dice: Ya vosotros estáis limpios por la palabra que os he hablado. Permaneced en mí y yo en vosotros. 예수님께서 우리를 만날 때까지 우리에게 부탁하신 것이 있습니다. Hay una cosa que Jesús pidió a nosotros hasta después de recibir la salvación. 내 안에 거하라고 했습니다. Dijo: permaneced en mí. 내 안에 거하는 것이 무엇일까요? ¿Qué será permanecer en Jesús? 예수님이 계신 교회 안에 있으라는 거예요. Es permanecer dentro de la iglesia donde está Jesús. 교회 안에 있는 것이 예수님 안에 있는 겁니다. Estar dentro de la iglesia es estar permanecido en Jesús. 우리는 어떤 일이 있어도 교회 안에 있어야 돼요. Aunque pase cualquier cosa del mundo, debemos estar permanecido dentro de la iglesia. 마귀는 우리가 교회 안에 있지 못하도록 방해합니다. Satanás cada vez trabaja para que no nos estemos dentro de la iglesia. 여러 가지 방법으로 우리가 교회에 있지 못하게 방해합니다. Hace muchas formas para que no estemos dentro de la iglesia. 과거에 구원받은 사람들은 성경을 지키기 위해서 목숨을 걸었습니다. Todos los antepasados, todas las personas, todos los antepasados de la fe arriesgaron hasta sus vidas para estar permanecidos dentro de la iglesia. 우리도 교회 안에 있기 위해서 어떤 일이든 해야 됩니다. Nosotros también debemos hacer cualquier cosa para estar permanecido dentro de la iglesia. 그것이 예수님이 원하시는 겁니다. Y eso es lo que quiere Jesús. 그것이 나를 구원해 주신 예수님이 원하는 겁니다. Y eso es lo que quiere Jesús, quien me salvó. 나를 위해 죽어 주신 예수님이 나에게 부탁하신 겁니다. Y es lo que me pidió Jesús, quien murió en vez de mí. 우리가 그거 못 할까요? ¿No, ¿podríamos hacer eso? 예수님이 나에게 부탁해 주신 거 우리가 그 부탁 들어야 되지 않을까요? ¿No deberíamos cumplir los deseos de Jesús, quien murió en vez de mí? 교회 안에 있는 것이 예수님 말씀 지키는 겁니다. Estar permanecido dentro de la iglesia es cumplir los deseos de Jesús. 그리고 말씀을 가까이 하는 것이 예수님 안에 있는 겁니다. Y acercar la Biblia es permanecer dentro de Jesús. 나를 구원해 주신 예수님 안에 있을 때 우리는 가장 안전한 겁니다. Cuando estamos permanecidos dentro de Jesús, quien nos salvó, es lo más seguro. 영상 하나 보세요. Vamos a ver un video.
뒤에서 지키고 있을 때 아무도 이 새끼 곰을 건들 수가 없습니다. Cuando la mamá, cuando la mamá del oso estaba atrás del bebé oso, nadie le podía atacar al oso. 우리가 예수님 안에 있을 때 우리가 가장 안전한 겁니다. De la misma forma, cuando permanecemos dentro de Jesús, es cuando estamos más seguros. 교회 안에 있는 것이 예수님 안에 있는 겁니다. Y estar permanecido dentro de la iglesia es estar dentro de Jesús. 말씀 가까이 하는 것이 예수님 안에 있는 겁니다. Acercar la Biblia es estar dentro de Jesús. 나를 구원해 주신 예수님과 우리 함께 가야 됩니다. Tenemos que ir junto a Jesús, quien nos salvó. 그리고 무슨 어려운 일이 있을 때 예수님께 묻는 겁니다. Y cuando hay cosas, y cuando tengamos dificultades, tenemos que preguntar a Jesús. 예수님께 묻는 것이 기도하는 겁니다. Y preguntar a Jesús es orar. 예수님께 묻는 것이 형제 자매님들과 교제하는 겁니다. Y orar a Jesús y preguntar a Jesús es hacer comunión con los hermanos. 예수님께 묻는 것이 목사님과 교제하는 겁니다. Y preguntar a Jesús es como hacer comunión con los pastores. 예수님 성경에 그렇게 하라고 부탁하신 겁니다. Y Jesús pidió que lo hagamos así dentro de la Biblia. 우리 예수님 부탁을 들어야 되지 않을까요? Entonces no no debemos cumplir los deseos de Jesús. 예수님 만날 때까지 우리 그렇게 신앙생활 해야 돼요. Hasta el día en que llegue Jesús a este mundo, debemos vivir de esa forma. 여러분 미운 오리 새끼 소설을 들어보셨나요? ¿Saben el cuento del pato feo? 마지막으로 이 소설의 내용을 제가 얘기해 드리고 마치겠습니다. Por lo último, voy a contar un poco sobre esta historia y luego vamos a terminar. 어미 오리가 알을 낳았습니다. La mamá de los patos tuvo muchos huevos, 근데 한 알만 일주일 늦게 태어난 거죠. pero solamente un huevo nació una semana más tarde. 그것이 미운 오리 새끼입니다. Y eso era el pato feo. 내 새끼 맞아? 이렇게 생각했습니다. Y la mamá de los patos pensaba, ¿esto es mi bebé? 다른 형제들이 놀리고 미워하고 핍박합니다. Y los hermanos de este pato feo siempre le molestaban, le burlaban. 근데 수영을 시켜보니까 잘해요. Pero cuando le hicieron nadar, nadaba muy bien. 내 새끼는 맞는 것 같은데 이상합니다. Y al parecer se parece que es la cría del pato, pero aún así era muy raro. 형제들이 너무 미워하고 핍박하니까 함께 있을 수가 없었습니다. Pero como sus hermanos le molestaban y le burlaban y le odiaban mucho, no podía estar más. 그래서 결국 집을 나갑니다. Y al final se salió de su casa, 진짜 나의 엄마를 찾아야겠다라고. pensando, tengo que encontrar a mi verdadera madre. 닭에게 가서 물어봅니다. Y se fue hacia donde estaba la gallina y le preguntó, 혹시 내 엄마인가요? ¿eres mi mamá? 꼭 기호해봐라. Y la gallina le preguntó que grite, 근데 못하는 겁니다. pero no podía dar el sonido de la gallina. 고양이에게 가서 또 물어봅니다. Luego fue a preguntar a un gato, 혹시 내 엄마인가요? diciendo, ¿eres mi madre? 부엉이에게도 물어봅니다. También le preguntó a las aves, 혹시 내 엄마인가요? diciendo, ¿eres mi madre? 나를 사랑해주는 엄마가 왜 나는 없지? Y pensaba, ¿por qué yo no tengo una madre quien me ama? 왜 나는 이렇게 태어났을까? ¿Por qué nací así? 왜 다들 나를 미워할까? ¿Por qué todos me odian? 왜 다들 나를 핍박할까? ¿Por qué todos me molestan? 눈물을 흘립니다. Y empezó a llorar. 겨울이 지납니다. Pasó un invierno 그리고 따뜻한 봄이 옵니다. y luego vino el verano, primavera. 미운 오리 새끼가 호수에 있는 백조들을 봤습니다. El pato feo vio a unas aves muy hermosas que estaban por un río 너무 아름다운 거예요. y eran demasiadamente hermosas. 아, 저 백조들은 너무 아름답다. Y pensó, qué aves tan hermosos que son. 너무 부럽다. Y quería ser esa ave. 나도 저 백조들처럼 아름답고 저 멋진 날개가 있었으면 좋겠다. Y pensaba, quiero ser como una ave, como esas aves que son tan hermosas y quiero tener
Quisiera tener esas alas tan hermosas. 그런데 호수에 비친 자기의 모습을 봤습니다. Pero vio cómo se reflejaba su cara en el río. 그런데 자기랑 똑같이 생긴 거예요. Pero se parecía, eran iguales que el pato feo. 내가 미운 오리 새끼인 줄 알았는데 백조였던 겁니다. Pensaba que era un pato feo, pero era la misma raza que esas aves tan hermosas. 결국 백조들과 같이 날개를 활짝 펴고 날아갑니다. Y al final voló junto a todas esas aves tan hermosas. 만약에 이 백조가 오리와 닭들 틈에서 그들과 같이 놀고 그들과 같이 살았다면 어떻게 됐을까요? Pero ¿qué habrá pasado si esta ave hubiera vivido junto a los patos? 미움만 받아 죽었을 겁니다. Entonces habría sido muerto siendo odiado, ¿no? 오리와 닭을 부러워하다가 죽었을 겁니다. Y habría muerto recibiendo todos esos sufrimientos en medio de los patos. 조롱당하고 핍박받다가 죽었을 겁니다. Y habría sido muerto recibiendo todas esas burlas. 백조는 오리와 닭과 함께 놀 수 없는 거예요. Estas aves hermosas no pueden estar permanecidos en la manada de un pato. 우리가 이 미운 오리 새끼와 같은 겁니다. Y nosotros somos mismos que estas aves hermosas. 지금은 미운 오리 새끼처럼 세상에서 미움받고 또 핍박을 당합니다. Como si fuera el pato feo, nosotros estamos viviendo en medio de sufrimientos y en medio de dificultades y dolores. 그래도 여러분은 백조인 거예요. Pero aún así, somos aves hermosas. 날개가 있는 겁니다. Tenemos alas. 세상 사람들과 똑같이 살 수 없는 거예요. No podemos vivir como si fueran las personas del mundo. 여러분 재미와 기쁨은 다른 겁니다. Las diversiones y la felicidad son diferentes. 재미는 일시적인 겁니다. Las diversiones son momentáneas, 기쁨은 일시적인 게 아니에요. pero las felicidades no son momentáneas. 지금 여기 말씀을 듣는 것보다 1시간 게임을 하는 것이 더 재밌을 겁니다. Más que escuchar la palabra por 2 horas, sería más divertido jugar 1 hora en videojuegos. 찬양을 하는 것보다 세상 노래를 부르는 것이 더 재밌을 수 있을 거예요. Más que cantar alabanza, sería divertido cantar las canciones de este mundo. 말씀을 듣는 것보다 유튜브로 재밌는 영상을 보면 재밌을 거예요. Sería más divertido mirar YouTube más que mirar las palabras. 그러나 그것이 1시간 후에도 나에게 재미를 줄까요? Pero esas diversiones ¿seríamos divertidos por siempre? 재미는 그 순간뿐입니다. No, esas diversiones solamente son por ese momento. 기쁨은 그렇지 않습니다. Pero la felicidad no es así. 기쁨은 순간만이 아닙니다. Las felicidades no son momentáneas, 기쁨은 계속 지속되는 거예요. sino las felicidades felicidades son continuas. 하나님께서는 우리에게 재미보다 기쁨을 주시려고 하신 거예요. Y Dios nos quiere dar más que las diversiones, nos quiere dar la felicidad. 진정한 기쁨은 구원받은 사람이 가질 수 있는 겁니다. Y una verdadera felicidad puede tener las personas salvas. 여러분 세상에서 재미를 추구하지 마세요. No debemos seguir a las diversiones de este mundo, 교회 안에서 하나님을 통해 기쁨을 누리세요. sino a través de la iglesia debemos obtener la felicidad. 그게 신앙생활입니다. Eso es la vida cristiana. 여러분 5일 동안 말씀 듣느라고 수고 많이 하셨어요. Y gracias por escuchar la palabra durante 5 días. 하나님께서 주신 구원의 선물을 모두 받으셨으리라고 생각돼요. Y pienso que todos han recibido este regalo que Dios nos dio. 그런데 아직 내 마음속에 천국 갈 자신이 없을 수도 있어요. Pero podría ser que todavía no tengamos confianzas para ir al cielo. 괜찮습니다. Está bien, 말씀을 더 배우면 돼요. porque podemos aprender más la palabra. 하나님께서는 우리에게 기회를 또 주시는 겁니다. Dios nos está dando oportunidades. 아직 마음에 천국 갈 확신이 없는 사람은 상담을 하거나 말씀을 다시 들으면 돼요. Los que no tengan
confianzas para ir al cielo, entonces pueden preguntar o pueden seguir escuchando la palabra. 그렇게 하실 거죠? Lo harán así, ¿no? 약속해요. Vamos a prometer. 약속했습니다. Ya. 네, 모두 5일 동안 성령 강연에 참석하시느라고 수고하셨습니다. Por eso, muchas gracias por escuchar todos los días del seminario. 기도하고 성령 강연에 마치겠습니다. Vamos a orar y vamos a terminar con este seminario. 저희를 구원해 주신 하나님 감사드립니다. Dios Padre, que nos salvó, te damos muchas gracias. 지옥 갈 수밖에 없는 죄 많은 저희들이었습니다. Éramos pecadores para ir al infierno. 하지만 예수님께서 십자가에서 그 모든 죄를 다 갚아주셨습니다. Pero Jesús nos pagó todos nuestros pecados en la cruz. 예수님 너무 감사드립니다. Damos muchas gracias. 죽기까지 우리를 사랑해 주셔서 너무나 감사드립니다. Damos gracias por amarnos hasta llegar a tu muerte. 우리를 죽기까지 사랑해 주신 그 예수님을 우리도 사랑합니다. Y amamos a Jesús, quien murió por nosotros. 예수님을 사랑하는 마음으로 우리도 앞으로 세상과 죄와 구별되어 살겠습니다. Y con ese amor viviremos siendo distinguidos del mundo. 어떤 일이 있어도 교회 안에 있겠습니다. Y aunque nos pase cualquier cosa, estaremos permanecidos dentro de la iglesia. 말씀을 가까이 하겠습니다. Y vamos a acercarnos más a la Biblia. 그럴 수 있도록 하나님 도와주시옵소서. Ayúdenos para que podamos hacerlo así. 아직 마음에 청혹과 확신이 없다라면 다시 말씀을 배울 수 있도록 기회를 주시옵소서. Los que todavía no tengan confianzas para ir al cielo, por favor, ayúdenos y danos más oportunidades para escuchar la palabra. 5일 동안 함께해 주신 하나님께 감사를 드립니다. Damos muchas gracias a Dios en quien nos estuviste durante estos 5 días. 예수님 이름으로 기도드렸습니다. Oramos en el nombre de Jesucristo. 아멘. Amén.